আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের দখলে কিন্তু আইএসএফ এর দখলে কিন্তু ভাঙড় কলেজ। আমার ভাইরা আমাকে একটা রিকোয়েস্ট করলো ছোট্ট করে একটা সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য। তো ছোট্ট করে একটা উর্দু সঙ্গীত পরিবেশন করছি, সকলে মনোযোগ সহকারে শুনবেন এবং আমাদের এই সঙ্গীতটি আপনাদের কেমন লাগছে অবশ্যই একটু কমেন্ট করে জানাবেন। নাতে মুস্তাফা সুনকর, नाते मुस्तफा सुनकर रूह जबों में चलती है। नाते मुस्तफा सुनकर जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। और कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली एक सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में दीदार का आलम क्या होगा।